Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and salam sejahtera to all listeners. This video presentation is for International Conference on Teaching and Learning, ICTL 2020, Faculty of Human Development, University Pendidikan Sultan Idris, Malaysia. In this presentation or in this slide, I use Malaysia language. So, nama saya Sopan Hidayat, pelajar Fakulti Pembangunan Manusia UPSI dan bersama penyelidik bersama Sasa Haswanisa ini. Email boleh dilihat pada slide kedua. Jika ada soalan regarding my presentation, my study, more than welcome to ask question. Any question, it will improvement opportunity to refinement work more explicitly. Thank you. So, tajuk presentasi ini adalah kesahan kebolehpercayaan instrumen, penerimaan dan penggunaan ETLINK dalam kalangan pensarah Universitas Cordova, Indonesia. Adapun kandungan, yang pertama adalah pengenalan, pernyataan masalah dan objektif kajian, metodologi kajian, dapatan kajian, perbincangan dan implikasi kajian, serta kesimpulan. Awal sekali adalah pengenalan. Pengenalan pertama yaitu penggunaan ICT pada abad ke-21. Kita semua tahu bahwa pada abad ke-21 penggunaan ICT dalam sektor pendidikan telah berkembang pesat. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, kini telah berubah dan menuntut masyarakat dunia peka terhadap perubahan teknologi. Kesan positif daripada perkembangan teknologi telah menjadikan ICT sebagai komponen utama dalam proses pembelajaran yang dikenal pasti mampu membawa pengaruh positif terhadap perkembangan pembelajaran pelajar. Selanjutnya ialah pengintegrasian ICT dalam pendidikan telah menjadi satu keperluan dalam proses pembelajaran yang membentuk satu pendekatan pembelajaran baru yang dikenali sebagai pembelajaran teradun atau blended learning. Blended learning ini ialah penggabungan daripada antara pembelajaran tradisional secara bersemuka dan pembelajaran menggunakan teknologi atau online learning, ya, e-learning. Pembelajaran teradun merupakan satu pendekatan yang diyakini mampu membawa kesan positif kepada pembelajaran pelajar serta membentuk kemahiran belajar yang diperlukan bagi menangani cabaran kehidupan abad ke-21. Ya, pembelajaran teradun merupakan satu pendekatan yang dipercayai memberi kesan positif terhadap pelajar dan mengembangkan kemahiran belajar yang diperlukan untuk menghadapi cabaran hidup pada abad ke-21 daripada Demirer and Sahim 2013, Eril Mas 2015, dan T 2016. Selanjutnya adalah ETLINK. ETLINK ini merupakan platform pembelajaran yang digunakan di Universitas Cordova bermula tahun 2019 yang telah diintegrasikan dalam proses pembelajaran dan pembelajaran atau teaching and learning. Pembelajaran dengan menggunakan ETLINK bisa dilaksanakan bila-bila masa dan di mana saja. Wahyudi 2020 dan ETLINK ini merupakan berasaskan Android yang diperuntukkan dalam dunia pendidikan untuk membantu penzara, guru ataupun pelajar dalam menjalankan pembelajaran. Adapun fungsi asas dia atau fungsi asas ETLINK ini seperti adanya forum perbincangan, perkongsian, kerja kursus, maklumat, acara, dan tinjauan. Selanjutnya kita ke pernyataan masalah. Secara umum,
kajian ini dijalankan karena masih kurangnya penyelidikan yang mengkaji tentang penerimaan dan penggunaan EdLink dalam proses PDV atau Teaching and Learning. Secara khasnya, belum ada penyelidik yang mengkaji di University Cordova, Indonesia. Sebagaimana Wong et al. 2013 di muka surat 90, penerimaan guru atau pembelajar terhadap teknologi pembelajaran telah menjadi subjek yang banyak dikaji beberapa dekade. Dari pernyataan masalah, kita masuk kepada objektif kajian, yakni untuk membangunkan satu instrumen penerimaan dan penggunaan EdLink dalam kalangan pensarah di Universitas Cordova, Indonesia. Seterusnya, pengkaji akan melakukan pemeriksaan item-item dari aspek kesahan dan kebolehpercayaan item. Seterusnya, yang paling penting dalam penyelidikan atau kajian ialah metodologi. Yang pertama ialah reka bentuk kajian. Kajian ini merupakan kajian rintis yang dijalankan menggunakan pendekatan kuantitatif, ya, dengan mengedarkan borang soal selidik, dan hasil kajian rintis ini dianalisis menggunakan perincian SPSS version 23 yang digunakan untuk menganalisis, yang digunakan untuk menghasilkan data diperolehi bagi melihat tahap ketekalan dalaman instrumen kajian dengan menggunakan Cronbach Alpha. Klasifikasi indeks kebolehpercayaan dalam Cronbach Alpha ini diadaptasi daripada Sekaran dan Bogi 2010. Sedangkan populasi dan sampel kajian dalam kajian rintis ini adalah pensarah tidak tetap seramai 34 orang. Nah, menurut Cooper and Sandler 2011, jumlah responden dalam kajian rintis ini mencukupi karena bilangan kajian rintis yang sesuai adalah 25 hingga 100 orang. Manakala Chua 2006 20 hingga 40 orang dengan latar belakang demografi yang serupa itu sudah mencukupi. Selanjutnya, lokasi kajian ialah di Universitas Cordova atau Undova Indonesia di West Nusa Tenggara, Nusa Tenggara Barat, ya. Instrumen kajian dalam kajian ini penyusunan soal selidik berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Pengkates 2003 untuk diubah sesuai dengan objektif kajian, yaitu model UT-OUT dengan konstruk, ya, pada borang soal selidik atau instrumen kajian seperti performance ekspektasi atau jangkaan prestasi itu ada 11 soalan. Effort ekspektasi atau jangkaan usaha ada 4 soalan. Social influence atau pengaruh sosial ada 6 soalan. Facilitating condition atau keadaan kemudahan ada 9 soalan. Behavior intention atau niat tingkah laku itu ada 4 soalan. Seterusnya using behavioral atau niat tingkah laku penggunaan ada 9 soalan. Oke, 9 soalan sehingga menjadi 39 soalan. Dan borang soal sidik atau pada instrumen soal kajian ini menggunakan skala Likert, yakni dengan 5 skala. Seterusnya, kita akan masuk kepada dapatan kajian. Oke. Berikut adalah jadwal hasil daripada kajian rintis yang item-item soal selidik telah dianalisis dengan pekali Alpha Cronbach menggunakan perincian SPSS version 23.
Penemuan secara keseluruhan daripada 39 item yang dibina mempunyai skor alfa nilai kebolehpercayaan instrumen ialah 0,9444. Daripada dapatan kajian, kita akan masuk kepada perbincangan dan implikasi. Setelah data dianalisis dalam kajian ini, penyelidik sebelum menjalankan kajian rites lebih awal, penyidik telah melakukan pengujian pakar untuk mendapatkan kesahihan instrumen kajian. Item soal yang diuji ialah 41 item daripada 6 konstruk UT-OUT. Dengan hasil uji pakar mendapati 2 item telah digugurkan karena tidak sesuai penggunaan bahasa yang digunakan, sehingga item soal menjadi 39 item ya untuk dibawa kepada kajian rintis ini dan penyidikan sebenar. Seterusnya, berdasarkan dapatan kajian, dalam kajian rintis ini memiliki implikasi terhadap kesahihan dan kebolehpercayaan atau validity dan reliability instrumen yang tinggi terhadap konstruk yang diubah sesuai sehingga penyelidik boleh gunakan pada kajian sebenar di masa hadapan. Sedangkan untuk penyelidikan dalam kajian sebenar di masa hadapan akan dapat memberikan implikasi seperti implikasi kepada teori yang digunakan, implikasi kepada kaedah yang digunakan, serta implikasi kepada institusi Universitas Cordova itu sendiri. Kesimpulan, berdasarkan kajian rites ini, penyelidik dengan dapatan nilai alpha Cronbach yang tinggi, baik dan dipercaya sehingga 39 item soalan berdasarkan 6 konstruk akan dijalankan kepada penyelidikan sebenar guna mendapatkan jawaban dari tujuan serta objektif penyelidikan sebenar. Seterusnya, dapat disimpulkan bahwa kesahihan dan kebolehpercayaan merupakan aspek yang sangat penting serta perlu dipertimbangkan guna membangunkan instrumen untuk melakukan kajian. Berdasarkan pengujian pakar, dapati 2 item yang digugurkan merupakan item yang diragui kesahihan dan kebolehpercayaannya. Hasil kajian rintis kesahihan dan kebolehpercayaan menunjukkan tinggi dan sesuai untuk mengukur penerimaan dan penggunaan ETLINK dalam kalangan pensarah dan boleh digunakan dalam kajian sebenar. Okay, in the end, this is rujukan my experience have done using in my study. So, thank you very much.